the functions that are taught. When they are talking to each other, we always remind them when you want to say something, when you want to interrupt your friend's presentation, when you want to start, when you want to disagree or agree, even when you agree, even when you disagree, you need to be courteous, because one of the skills in the speaking component is observe appropriate social convention. It's in the skill, okay, in the syllabus. So here, when you say, when you're using the expression, you need to remind them, may I? Okay? Instead of saying, you have to start with something, may I interrupt? May I say something? Or you say, I beg your pardon, I'm sorry, may I say something? The findings and discussion, the sample comprises students from our school. These are the numbers. Really relieving to see that many of them, more than half, found that the importance of politeness, it is 55.33%. Important 20.30%, that is still high if you put two of the data together. Okay, this is that same information in the form of a pie chart. This is the use of politeness with various individuals based on the students' data. Friends, clerks, strangers, and teachers. Information. Most of you have actually presented on teaching and learning, what are some of the problems and how you have actually encountered these problems in teaching and learning. As for me, during the MCO, the movement control on the period, one of the issues I think that we teachers had was in carrying out assessment, in carrying out online assessment with our students. So I had this idea that the online assessment that is being carried out has to be systematic, and so I found out how to kind of like overcome this issue. Okay, this study will describe how the use of Quillgo in Google Form can be used to minimize cheating attempts by the students. There are two research questions that I actually look at. One is, how does the use of Quillgo in Google Form help the teachers to monitor students? And the other one is, how could the tracking report by Quillgo help to detect cheating attempts by students? Now, what is Quillgo? Okay, Quillgo is actually a web service and also a Google add-on that allows you to embed the timer into your Google form and collect form submission time. That means if I want to set an exam, okay, let's say I want to have an exam tomorrow, okay, at 12 p.m. I can send the test to my students today or even 1 week earlier, the time, the date, and it will be sent to their emails. They can only open or have access to the questions at 12 p.m. on the date, okay, that I've already set. Peruntukan markah untuk bagian A ini 15 markah. Peruntukan markah untuk soalan draft adalah 20 markah, dan bagian C peruntukannya 25 markah. Jadi bagian inilah yang paling penting dan boleh mempengaruhi keputusan pelajar. Masa penulisan untuk sesebuah esei adalah 40 minit maksimum, kerana untuk semester 2 peruntukan masa untuk bagian A, bagian B, bagian C hanya 1 jam 30 minit. Dua objektif umum adalah untuk meningkatkan pencapaian pelajar-pelajar sasaran dalam bagian esei pembelajaran am semester 2. Dan kelas-kelas yang terlibat adalah kelas PAUTP, PAUM, PAUM, PAUMS, PAUTM dan PAUMT. Beberapa instrumen untuk mengatasi masalah dan mengumpul maklumat melalui kaedah pemerhatian, pemeriksaan tugasan, ujian pra dan juga temubual. Hari ini kami akan membentangkan kajian tindakan matematik kami yang bertajuk
pandai men-spot satu kaedah untuk meningkatkan keberkesanan PDPR dalam matematik SPPM. Subjek lain pun mengalami masalah yang sama. Mungkin hanya gadget pelajar saja yang hadir. Kita panggil pelajar untuk jawab, tak ada siapa yang jawab. Ataupun pelajar yang dipanggil itu beberapa kali tak jawab. Dan bila suruh left kelas, ada juga yang tak tahu nak left kelas. Sebab gadget dia tak tahu nak left kelas. Betul? Ya, ya. Jadi, yang pertama untuk tingkatkan penguasaan kemahiran matematik yang diajar di kalangan pelajar, dan pelajar dapat mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari dalam soalan peperiksaan. Seterusnya, mengatasi masalah tekanan massa, pengajaran dan pembelajaran guru dalam kelas online. Kumpulan sasaran kami terdiri daripada pelajar tingkatan 6 High School Bukit Bertajam. Ia terdiri daripada 2 kumpulan, iaitu kumpulan pertama 26 orang pelajar tingkatan 6 atas untuk matematik T, dan juga kumpulan kedua 6 orang pelajar tingkatan 6 atas untuk matematik M. Kami akan berikan satu soalan yang melingkungi semua kemahiran yang diajar pada hari berkenaan, dan pelajar perlu jawab soalan itu dan submit jawapan dia. Lepas tu, cikgu akan lihat sepintas lalu jawapan mereka. Kalau jawapan dia okey, betul, dia dapat tinggalkan kelas. Kalau jawapan dia tak okey, ataupun dia tak submit jawapan, dia kena stay dalam kelas itu. Okay? Jadi attendance dan diberitahu, please submit answer for test yourself question and submit by today for today attendance. Maksudnya kalau dia tak submit, attendance dia kosong untuk hari itu. Jadi adalah keputusan ujian pos. Kami dapati keadaan ini memberikan sedikit peningkatan daripada ujian pra itu. Belajar dari aliran sains yang tidak pernah mempelajari mata pelajaran ini semasa mereka berada di peringkat arus perdana. Jadi secara langsung mereka tiada minat atau daya usaha untuk menguasai kemahiran menjawab soalan-soalan pengajaran perniagaan. Tingkatkan kemahiran dan keupayaan mereka boleh bagi huraian dan contoh yang relevan, khususnya untuk kes-kes tertentu. Proses ini mengambil 3 bulan setengah macam tu. Tapi selepas dapat result, saya masih teruskan kaedah ini sampai hari ini Oktober. So cara kumpul maklumat melalui 4 kaedah: ujian selaras yang mengandungi soalan, semakan nota dan kerja rumah pelajar, soal jawab lisan tentang isi pelajaran, dan ujian pra dan ujian pos. Kongsian tentang cara macam mana kena pasti tata tugas dan apa tindakan yang perlu diambil terhadap kata tugas tersebut. So, belajar dari kelas 6 mungkin boleh guna kaedah ini untuk bantu mereka ingat dengan lebih senang dan boleh menguasai subjek mana-mana. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.